vous ne le comprenez pas théoriquement. L'expression. Je veux dire par caméra personnage que, bien sûr, d'une certaine manière, en tant que cinéaste, je construis une relation particulière avec, comme un contrat avec le spectateur. C'est moi qui te montre ça, c'est à moi que l'on s'adresse, et la place du spectateur dans ce triangle est particulière. Je ne sais pas dire laquelle. Je pense qu'elle est légèrement en décalage entre la personne qui est filmée et le filmeur. Para explicar esse conceito de câmera-personagem, quero dizer que, como cineasta, eu construo uma relação com o espectador. É um contrato, eu vou dizer, eu te mostro isso. Isso levanta a questão do lugar do espectador nesse triângulo. Onde se situa o espectador no triângulo? Eu acho que ele se situa entre a câmera e o entrevistado, na verdade. Bom, desculpa essa pergunta soar um pouco, como vou dizer assim, leiga, mas eu sou da área da literatura, então eu vejo as coisas mais como um livro e como um autor. E quando eu vi o seu documentário E a Vida, eu pude ver que existe uma linha de raciocínio por trás das entrevistas, obviamente, né? E ao término, eu fiquei arrebatada, impactada. Então eu sinto que existe uma forma de delinear, como uma partitura. E essa partitura parte, obviamente, da sua genialidade. E eu queria saber como você chega a essas pessoas, como essas pessoas são escolhidas, ou como essas pessoas fazem parte dessa partitura para mostrar a tua linha de raciocínio, ou seja, o resultado final do documentário, que é o que me arrebatou. Como que isso se dá? Em que ordem isso acontece? Onde você encontra essas pessoas? Vaste question. Je crois d'abord que s'il y a film, c'est que d'une certaine manière, les gens que je filme m'ont choisi aussi. Ont choisi de rentrer dans le jeu que je leur proposais. Donc m'ont choisi. É uma pergunta muito ampla. Eu acho que, primeiramente, que se há um filme é porque as pessoas me escolheram. As pessoas escolheram entrar no jogo que eu ofereci a elas. Je n'avais pas grand-chose comme thème à leur proposer. Je pourrais dire, qu'est-ce qui fait que le matin tu as envie de te lever pour affronter la journée? Eu não tinha grande tema para oferecer para elas. O tema era resumido, podia se resumir em o que te dá vontade de levantar de manhã para enfrentar a vida. Maintenant, ces personnes, je ne les ai pas choisies n'importe où, n'importe comment. J'avais une géographie d'abord, qui était une géographie des périphériques, puisqu'on est autour de la France et non dans le centre, puisqu'on est en Belgique, on est en Suisse, on est dans le sud de la France, on est au nord de la France, donc il y avait cette image comme ça d'une périphérie. Eu não escolhi essas pessoas de qualquer maneira, em qualquer lugar. Primeiro, havia uma geografia das periferias. Eu filmei na Bélgica, na Suíça, no sul, no norte da França, em lugares que não são no centro da França. Avec cette idée donc de territoire qui était dans des situations économiques assez différentes ou qui pouvaient se répondre, et donc avec une sociologie quand même des gens que j'allais filmer. Com uma ideia de território, de territórios que passam por situações econômicas diferentes e que poderiam se responder um ao outro.
il y avait aussi des correspondances que j'établissais entre, par exemple, les parents les parents sans enfants et les enfants sans parents, les jeunes du début qui sont dans une rupture par rapport à leurs parents, par exemple le père qui est tombé, le père tunisien qui est tombé. Eu busquei correspondências, por exemplo, entre pais sem filhos ou filhos sem pais. Por exemplo, um jovem que aparece no início, cujo pai caiu, existe um ponto de ruptura entre os filhos e os pais. Et après, il y a les parents qui ont vécu qui ont vécu une vie qu'ils ne pourront pas transmettre à leurs enfants parce que c'est la désindustrialisation. E depois tem a história dos pais que viveram uma vida que não poderão transmitir para seus filhos por causa da desindustrialização. Et il y a aussi les correspondances entre cette femme qui donne la vie et cet homme qui prend conscience qu'il va mourir parce qu'à ce moment-là, le sida, c'était la chronique d'une mort annoncée. Então, e tem correspondências entre aquela mulher que dá a vida e aquele homem que toma consciência do que ele vai morrer porque ele está com AIDS. Donc c'est tout un tissage de fils assez compliqué entre des gens que j'allais voir avec un propos et en même temps dans une ouverture à ce qu'ils pouvaient me donner, parce que sinon ça n'a pas de sens. Moi, mon travail, je pars d'abord de ce qu'est la personne et je l'aide à développer sa problématique, à développer ce qu'elle a à nous transmettre. Então, todo o meu trabalho foi de tecer, mais ou menos, essa relação entre as pessoas. Quando eu começo um filme, sempre parto de um propósito, mais com uma abertura. Na verdade, o importante o meu ponto de partida é aquilo que a pessoa tem para descobrir. On peut toujours définir un peu un film documentaire comme une question, et non pas la recherche de la réponse à la question, mais l'approfondissement de la question. Um filme documentário sempre pode se definir como uma pergunta, não como a busca pela resposta à pergunta. Par exemple, Le Grand comme le Monde, la question de comment on découvre le monde, comment on s'ouvre au monde, comment d'un monde homogène on rentre dans un monde hétérogène, pour ne pas dire en l'occurrence un monde contradictoire. Por exemplo, em Grandes como o Mundo, a pergunta era como se descobre o mundo, como passamos de mundo homogêneo para mundo heterogêneo. Donc, ce qui implique que pour qu'il y ait film et non pas une collection de paroles, c'est que la question que vous posez une question et vous trouvez chez l'autre un écho à la question que vous vous posez et vous choisissez les autres en fonction de l'écho que vous allez y trouver. Para que filme seja filme e não uma série de discursos, o importante é levantar uma pergunta e encontrar eco à essa pergunta no outro. Dit comme ça, c'est très théorique. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif que ça. C'est-à-dire que vous êtes porteur d'une question qui est plus ou moins précise et l'autre se reconnaît plus ou moins dans cette question et va développer ce qu'il est à partir de cette question. C'est un jeu extrêmement dialectique. Eu expressei isso de forma teórica, mas é uma coisa instintiva. Você parte de uma pergunta
e o outro se reconhece nessa pergunta, ele vai desenvolver aquilo que ele é a partir dessa pergunta. Então é um jogo dialético. J'ai envie de prendre deux exemples. Dans Et la vie, il y a un forain qui parle de son père qui était mineur et qui a pris des balançoires et après c'est devenu un manège. Vou mencionar dois exemplos. No filme É a Vida, tem aquele personagem que é o feirante, o pai dele era mineiro, trabalhava em Minas, e ele pegou Balançoire? balanços, né? E ali dali ele virou feirante, ele construiu todo um dispositivo a partir disso. Et cet homme à qui j'ai parlé, je lui ai pratiquement dit bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions avec ma caméra? Então eu cheguei para esse homem, eu perguntei praticamente para ele, bom dia, eu posso fazer algumas perguntas com minha câmera? Et il a parlé pendant 3 minutes, et pendant 3 minutes, quand il dit mon père mineur, je réalise le rêve de mon père, en 3 minutes, il fait tout le chemin de tout le film. Ele falou por 3 minutos, ele falou do pai mineiro, que eles estavam realizando o sonho do pai. Em 3 minutos, ele percorre todo o caminho do filme. Ça, c'est des miracles. Mais quand Cédric dit j'imagine la vie après la mort, c'est le soleil qui brille dans l'obscurité. São milagres. E como quando o Cédric diz, eu imagino a vida após a morte, eu sou o que brilha na escuridão. Moi, j'avais écrit 6 mois avant un texte qui avait, pour ainsi dire, pas d'autre utilité que pour moi, comprendre pourquoi je voulais faire ce film, dans lequel je parlais du soleil noir. 6 meses antes eu tinha escrito um pequeno texto para mim, para entender por que eu queria fazer aquele filme, e nesse texto eu falava de um sol preto. Il y a quelque chose qui est... Et c'est pour ça que c'est miraculeux, la parole. Et c'est pour ça que c'est miraculeux, le cinéma. Et c'est pour ça qu'on peut faire du cinéma que si on a la croyance de ce miracle. C'est que, précisément, on puisse se parler et que votre désir fait écho chez l'autre. É isso que é o milagre da fala e do cinema, e só pode se fazer cinema se acreditar nesse milagre, nessa possibilidade de poder conversar, se falar e encontrar um eco no outro. Après, là, on peut parler de montage aussi, parce que c'était un travail qui m'a pris près d'un an, puisque j'ai filmé 2 fois plus de gens que de gens qu'il y a dans le film. Ali tem o trabalho da montagem, do qual podemos falar, porque eu filmei durante mais de 1 ano e o número de pessoas que eu filmei é o dobro do que aparece no filme. Et ce qui est intéressant, qui m'a beaucoup appris à moi, c'est qu'en fait, petit à petit, tombaient du montage les gens qui avaient déjà une parole constituée avant de me rencontrer. O que eu aprendi é que saíam da montagem as pessoas que já tinham uma fala construída antes de me conhecer. C'est-à-dire que ma caméra n'a servi qu'à enregistrer quelque chose qui avait déjà eu lieu, qui existait déjà. A minha câmera só serviu para gravar aquilo, uma coisa que já existia, que já havia acontecido. Je pourrais vous dire les personnages que j'ai retirés. Vous direz, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il a retiré ça?
une femme prostituée qui m'ouvre sa bibliothèque pleine de livres de psychanalyse. C'est un bon sujet, ça. Hein? Se eu mencionar os personagens que eu retirei do filme, você não vai acreditar. Por exemplo, havia uma prostituta que abriu a biblioteca dela e tinha um monte de livros de psicanálise. É uma coisa incrível. Mais moi, je ne fais pas des sujets. Mas não era o assunto. Parce qu'elle avait son texte préécrit. Et il n'y avait rien de vivant. Eu não participei do assunto porque o texto dela era pré-estabelecido, não havia nada vivo. Desculpa. Enquanto eu assistia ao filme de hoje à tarde, A Vida é Imensa, eu pensei no Eduardo Coutinho, como o Carlinhos já disse. Acho que é uma referência imediata para a gente. Mas enquanto eu escutei o senhor falar agora, um outro cineasta me veio à cabeça, que foi o Davi Perlov. E de uma certa forma, eu acho que o seu trabalho pode se aproximar muito do trabalho dele, tanto na forma de filmar, solitária, como na forma como o senhor aborda o cotidiano e a intimidade daqueles que o senhor está filmando. E eu queria perguntar se você acha possível essa relação, se a gente pode dizer que o seu cinema seria também um cinema diário, mas um cinema diário sobre a vida dos outros. Un journal filmé, si on peut dire que c'est un journal filmé sur la vie des autres et pas sur sa propre vie. Je crois que j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que je ne connais pas ces deux cinéastes. Eu acho que eu tenho muito trabalho para fazer porque eu não conheço esses dois diretores. Donc, si vous avez les DVD, je suis preneur. Se tiverem os DVDs, eu quero. Je vous les achète. Eu compro. Non, c'est certainement pas un journal. Hein. J'ai jamais eu l'idée de faire un journal. Je pense même que c'est une idée un peu dangereuse. Encore une fois, je pense que on est pris comme cinéaste dans des schémas narratifs. La vie est immense et pleine de dangers. C'est exactement un conte. Dans un conte, vous avez un enfant qui va affronter le monstre et du fait d'avoir vaincu le monstre, c'est-à-dire d'avoir risqué sa vie, il devient un homme. Et il a de nombreux enfants. Pour moi, j'en avais une conscience très nette puisque je mets dans le film un conte. Il y a un conte qui est Les Trois Cheveux d'Or du Diable et qui est un conte qui parle quand même de cheveux et d'un enfant qui va en enfer. Donc on est quand même bien dans le sujet. Hein. Ce conte, je l'avais entendu conter par une conteuse dans l'Institut Curie. Et par ailleurs, j'étais très branché sur les contes et tout, donc ça a fait tilt, comme on dit. Não, nunca é um diário, na verdade. Eu acho até a ideia do diário uma ideia um pouco perigosa. O cineasta sempre está envolvido em esquemas narrativos. Por exemplo, A Vida Imensa e Cheia de Perigos é construído como um conto. O que é um conto? É uma criança que enfrenta um monstro, que arrisca a vida e quando vence o monstro se torna um homem adulto. E eu tinha plena consciência disso quando fiz o filme, tanto é que eu mencionei um conto dos 3 cabelos de ouro do diabo, que fala dos cabelos do menino, do inferno. Havia conto num instituto e resolvi colocar no filme. À l'opposé, et la vie n'a pas une structure narrative très évidente.
pourrait plus penser à la littérature américaine, des choses plus expérimentales, on va dire. Mais, oui, pardon, vas-y. Je pensei que tinha fini. O filme e a vida não tem uma estrutura narrativa muito evidente. Poderia é mais parecido com a literatura americana, talvez. Donc, on est toujours pris dans une exigence narrative de construction du temps, de construction de qu'est-ce qu'on cherche. Quand vous construisez un film, il faut que vous teniez le désir du spectateur d'aller plus loin. Sinon, c'est pas un film, hein, tout simplement. Sempre existe essa exigência narrativa. Fazer um filme e lidar com uma construção do tempo. Sempre nos perguntamos o que estamos buscando e precisa alimentar esse desejo do espectador para que ele tenha vontade de ir até o final do filme. Les fils qui tiennent cette construction du temps sont très différents d'un film à l'autre. Un film comme La vie est immense, par exemple, j'ai cherché à dilater le temps. Quand on voit le temps, on a une expérience temporelle du film qui est beaucoup plus longue que celle de la matérialité du film, de la durée du film lui-même. Os fios dessa construção temporal são diferentes, variam de um filme para outro. Por exemplo, no filme A Vida é Imensa, há uma dilatação do tempo. Temos uma experiência temporal que é muito mais longa, na verdade, do que a realidade do filme. Pourquoi? Parce que par ce film, je veux vous faire l'expérience de la maladie, ou en tout cas l'expérience que moi j'ai eue de la maladie de cet enfant. Porque eu quero que o espectador faça a experiência da doença, ou pelo menos a experiência que eu tive sobre a doença dessa criança. Donc peut-être on pourrait dire, en relation avec votre question, que le film sera toujours la transmission de l'expérience que le cinéaste a fait du réel. Podemos dizer que o filme é sempre a transmissão da experiência que o cineasta fez da realidade. Mais on voit bien dans La vie est immense, par exemple, que la question du film ne se résout pas dans le conte. No Vida Imensa, vemos claramente que a pergunta, a questão do filme não se resolve no conto. Puisque l'objet même du film, c'est ce qu'élabore cet enfant dans l'affrontement qu'il fait en face du monstre. Porque o objeto do filme é o que essa criança elabora dentro desse enfrentamento com o monstro. Eu tenho uma pergunta ligada à estrutura. No filme El à Vie e no Viagem ao Mar, da Voyage à Mer, seriam dois road movies, mas onde não há o movimento. O movimento ele é retirado do filme. Né? Inclusive no Viagem ao Mar tem os planos do seu carro, parado sempre, não em movimento na estrada. Né? Queria saber por que o movimento é excluído desses filmes, que são, na verdade, filmes de trajeto, filmes de percurso de vários lugares, etc. Parce que c'est très dangereux de filmer en conduisant. Porque é muito perigoso filmar enquanto você dirige. Bon, je vais être plus sérieux. Je crois que ça ne nous dirait pas grand-chose, en fait. Je pense que dans un voyage, c'est les moments où on s'arrête qui comptent quand même. Je ne ressens...
Dans Et la vie, les moments où l'on voit la route, où l'on voit les paysages, sont pour moi l'équivalent des fenêtres dans La vie est immense et pleine de dangers. Hein. Donc c'est à la fois les lieux et pas les lieux. Ça peut être le lieu de la séquence qui va arriver, comme de celle qu'on a quittée. Hein. Donc effectivement, ça renvoie toujours un peu à mon voyage. Il y a des voitures qui passent, hein, qui sont quelque part l'image de mes voitures. Là aussi, dans Et la vie, comme dans Le voyage à la mer, il y a un plan d'essuie-glace. Dans les deux films, il y a un plan que je prends de l'intérieur de la voiture et il y a un essuie-glace. Parce que l'essuie-glace, évidemment, ça vous met la coupure, puisque vous avez quelque chose qui coupe l'image, ça renvoie au fait qu'il y a quelqu'un derrière. Donc ça vous fait exister, vous, bien plus fort que si vous filmez, s'il n'y a rien entre ce que vous filmez et votre caméra. Por exemplo, quando no filme E a Vida vemos a estrada, é mais ou menos o equivalente das janelas no A Vida Imensa e Cheia de Perigos. É o lugar e não é o lugar. Pode ser o lugar da sequência anterior ou da sequência seguinte. Sempre remete à minha viagem. Por exemplo, eu filmei um carro passando e o limpador de para-brisa do lado de dentro. Isso introduz um corte na imagem e basicamente é isso. Existe que tem alguém lá de dentro, que você existe. C'était une expérience assez forte dans la construction de la vie. C'est qu'en fait, tant qu'il n'y avait pas ce film, ces plans, il n'y avait pas de film. On était simplement dans une collection. Foi uma experiência bastante forte na construção de E a Vida. Enquanto não tinha esses planos, o filme não existia. Ce qui veut dire aussi que c'est effectivement la construction du film comme un film road movie ou un film de voyage ou un film qui renvoie aussi au fait qu'il y a le voyageur, que c'est le voyageur qui permet que ça soit un film. A construção do filme como filme de viagem, o road movie, remete ao fato que existe o viajante e é o viajante que possibilita o filme. Oi. Fala um pouquinho do seu processo, como é que nascem os filmes e quais são os seus cineastas assim que te inspiram, antigos e atuais. Il y a deux questions dans une. Tem duas perguntas nessa pergunta. En général, c'est un film, quand il est fini, quand je suis en train de finir un film, naît la question suivante. Je n'ai pas un catalogue j'ai pas des scénarios rangés dans mon bureau avec le programme de les réaliser les uns après les autres. C'est un film, c'est comme si une question en engendrait une autre. Na verdade, geralmente quando acaba um filme, nasce a pergunta do filme seguinte. Eu não tenho um catálogo em casa de assuntos, de roteiros de filme. Geralmente o filme levanta uma pergunta e a pergunta puxa outra pergunta. C'est aussi dans la pratique de cinéaste ce que l'on a envie de vivre. Quand j'ai fini Et la vie, j'ai pendant plus d'un an
j'ai tourné à travers la France, la Suisse, la Belgique. Também tem a ver com o que a gente tem vontade de viver. Quando eu terminei E a Vida, eu filmei durante um ano na Bélgica, na Suíça, na França. Et après, j'ai été faire un film dans un lieu qui n'était pas plus grand qu'un appartement, pratiquement. E depois eu fiz um filme num lugar que não era maior do que um apartamento. Donc il y a toujours la question, mais aussi l'envie de se mettre dans des expériences opposées, différentes, qui vont vous déplacer. Então sempre existe a pergunta e a vontade de se colocar em experiências opostas, diferentes, que vão fazer você se deslocar. Il faut jamais revenir sur les lieux du crime, il faut toujours être très... se mettre dans des situations un peu risquées, artistiquement, même existentiellement. Nunca se deve voltar para o lugar do crime, então é importante se colocar em situações arriscadas, artisticamente e existencialmente. Quand je suis parti au Rwanda la première fois, j'étais absolument mort de trouille. C'était des représentations de retourner dans le pays du génocide. C'était quelque chose qui m'inspirait une profonde terreur. Quando fui para o Ruanda pela primeira vez, eu tinha muito medo de voltar para o país do genocídio. Isso me inspirava pavor muito grande. Mais quand vous me posez la question de comment naît l'envie d'un film, et si je pense précisément, effectivement, au film que j'ai fait au Rwanda, l'idée de ce film, le désir de ce film m'est venu d'un livre dont le titre ne pouvait que m'exciter. Le titre, c'est Dans le nu de la vie. Por que a gente tem vontade de fazer um filme? Quando eu fui para o Ruanda, isso nasceu de um livro, um livro que me chamou a atenção. Dans le nu de la vie. Na nudez da vida. No nu da vida. Et donc pour quelqu'un qui a fait La vie est immense et pleine de dangers, c'était forcément... Et c'est un film dans lequel je fais des liens dans mon esprit entre ce film, Dans le nu de la vie, et La vie est immense et pleine de dangers. Como eu já havia feito um filme chamado A Vida Imensa e Cheia de Perigos, eu fiz mentalmente na minha cabeça um vínculo entre esse filme e Na Nudez da Vida. Donc, je peux dire ça, mais je peux dire aussi que quand j'ai voulu aller au Rwanda, j'ai ressenti la nécessité de sortir du continent européen et d'aller comprendre, d'élargir le champ de mes interrogations à celui de l'Afrique et de la relation entre l'Europe et l'Afrique, évidemment, au Rwanda. Também, quando eu fui para o Ruanda, porque eu senti a necessidade de sair do continente europeu e de ampliar o campo das minhas perguntas, ampliar esse campo à África e, evidentemente, as relações entre Europa e África. Mais quand vous parlez de sujet, il y a quand même un film dont le sujet est scandaleux, c'est La vie est immense et pleine de dangers. C'est la souffrance des enfants, c'est quand même le scandale fondamental, c'est quand même la souffrance de l'innocent. C'est, selon Dostoïevski, c'est ce qui rend la vie, l'existence de Dieu impossible. Na verdade, sempre tem um assunto e
quando eu fiz A Vida Imensa e Cheia de Perigos, eu toquei um assunto mais escandaloso possível, que é do sofrimento de uma criança inocente, o que Dostoiévski dizia que é aquilo que torna a existência de Deus impossível. Mais l'idée du film, c'est tout simplement quelqu'un qui m'a parlé d'un atelier vidéo dans un hôpital pour enfants. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un lieu où j'ai envie d'aller. Et c'est que petit à petit, parce que aussi ça n'a pas marché, que j'ai travaillé les raisons profondes qui m'amenaient à vouloir faire ce film. A ideia desse filme surgiu de... Bom, alguém me mencionou oficinas de vídeo dadas em hospitais para crianças. Eu fui lá para ver como era, só que não funcionou. Então, progressivamente, eu trabalhei a ideia de por que eu estou fazendo esse filme. Et donc à déterminer que c'était bien dans un endroit où les enfants risquaient leur vie, mais avec quand même de grandes chances, puisqu'à l'époque c'était les 2/3 des guérisons. Então a ideia era conhecer um lugar onde crianças arriscam sua vida, mas com grande chance de sobreviver, porque naquela época 2/3 das crianças eram curadas. Mais que ce qu'il y avait de fondamental, c'était de filmer un enfant dans une expérience que moi, adulte, je n'avais pas faite, je n'avais pas vécu. Mas a ideia fundamental era filmar uma criança vivendo uma experiência que eu, como adulto, não havia vivido. Donc de sortir l'enfance du cadre de sortir les enfants du cadre de l'enfance, des cadres institués de l'enfance. Então era tirar a criança do quadro estabelecido para a infância. Le premier, le plus grand, celui qui, quand même, il faut dire, c'est Jean Rouge, quoi. Notamment avec question d'identité, pardon, Chronique d'un été. Avec Chronique d'un été. Bon, oui, c'est pas une question d'identité, elle est assez proche de Chronique d'un été. Hein. O primeiro que me vem à mente, o maior, é o Jean Rouge, principalmente com Crônicas de um Verão, que lembra um pouco a questão de identidade, que é bastante próximo desse filme. É que ele trocou os títulos. La dimension du film en train de se faire est évidemment quelque chose qui était extrêmement séduisant pour nous, extrêmement nouveau et inspirant. O aspecto do filme em andamento era uma coisa que nos seduziu bastante, algo bastante novo, bastante inspirador. Après, je pourrais dire plein de noms, mais en fait, ce qui est peut-être plus important pour moi que les références, c'est peut-être le fait qu'on ait travaillé ensemble, ce dont je parlais tout à l'heure au début, c'est comment mon cinéma peut se situer par rapport au cinéma de Claire Simon, de Mariana Otero, de Dominique Cabrera, par exemple, pour parler de gens dont je suis le plus proche. Eu poderia citar muitos nomes, mas o que é mais importante do que as referências é o fato de trabalhar junto. Como o meu cinema poderia se situar em relação ao de Claire Simon, de Mariana Otero, de Dominique Cabrera? Bon, pour notre génération, il y a les deux piliers que constituent Robert Wiseman et Johan van der Keuken. Tem dois pilares para nossa geração, que são Robert Wiseman e Van der Keuken.
Frédéric. Oui, Frédéric. Frédéric. Le cinéma direct, transparent, je ne suis pas là et il n'y a rien entre le réel et ma caméra. É o cinema direto, transparente. Eu não estou aqui, não há nada entre o real e a minha câmera. Et de l'autre côté, le cinéma essai, la poésie et aussi comment le cinéma fait naître de la vérité dans la parole ou la non-parole. E do outro lado tem um cinema ensaio, a poesia e como o cinema faz surgir a verdade a partir da fala ou da ausência da fala. Qui en dit beaucoup. Que diz muito. Ouais. Você disse que no seu filme Questão de Identidade, a repercussão ocorreu um certo escândalo. Eu queria saber como é que foi essa polêmica. Mais la polémique, elle était simple, elle était autour de précisément de cette séquence où il y a ce garçon qui dit « Moi, je ne saluerai jamais un drapeau français hein. ». A polêmica se deu em torno dessa sequência onde um menino fala eu nunca vou saudar a bandeira da França. Sim, isso é evidente que a polêmica é por causa disso, mas eu pergunto o seguinte, como é que foram as posições, quer dizer, porque deve ter gente que disse que era absolutamente legítimo o rapaz ter essa reação. Non, absolument pas. Il y avait un véritable aveuglement. Vous savez, la gauche peut être quand même extrêmement dogmatique et ne pas préférer le discours sur la réalité à la réalité. Não, eu acho que, na verdade, a esquerda pode ser muito dogmática e preferir o discurso e não preferir o discurso sobre a realidade. Mas seria a mesma coisa nos dias de hoje? C'est la même chose aujourd'hui. A reação La même aujourd'hui. Écoutez, si on prend tout ce qui se dit autour de Charlie et la réponse qui est de mettre des militaires dans la rue au lieu de considérer que c'est nous qui avons engendré le monstre, que vous dire? Se considerarmos tudo que se fala em torno do caso do Charlie e a resposta que é dada, que é colocar mais militares da rua, em vez de se perguntar por que isso aconteceu, em vez de ver que nós criamos esse monstro, não sei o que dizer. Não, eu falo da legitimidade da posição do rapaz, porque em 1961 na França houve um massacre que mataram 170, 160, 180 argelianos em plena Paris. Será que os franceses são tão desmemoriados? Si vous suivez Frantz Fanon, la guerre d'Algérie a décimé, c'est-à-dire a tué 10% de la population. Donc c'est pas 180. Segundo o Frantz Fanon, a guerra de independência da Argélia matou 10% da população, então é muito mais gente. Sim, mas a guerra da Argélia era longe de Paris. Centro de Paris, 160 mortos numa manifestação. Certes, mais la mémoire c'est comme les yeux, on veut voir,
vous savez aussi comment les rescapés de la Shoah n'ont jamais été crus, comment Primo Levi n'a jamais été entendu. L'animal humain ne voit e n'entend que ce qu'il veut. A memória é como os olhos, a gente souber, o animal humano souber aquilo que ele quer ver. Por exemplo, os sobreviventes dos campos de concentração, muita gente não acreditou no que eles diziam, que nem como o Primo Levi, ele não foi ouvido. Moi, je pourrais ironiser facilement sur le nombre de films qui sont dits des grands documentaires, parce qu'ils nous confortent dans la vision que l'on a déjà. Eu até poderia comentar, ironicamente, tantos filmes que se dizem documentários e, na verdade, eles só confirmam uma visão que nós já temos. Está chegando no final do nosso tempo aqui na sala. Obrigada. A importância do silêncio, você falou no silêncio, do não dito, a importância disso, porque as pausas nas suas conversas são muito valorizadas, as pausas. Em vários filmes há momentos lindos onde ninguém está falando nada. Queria que você comentasse sobre a importância da pausa e do silêncio eventual na conversa. E também quando você faz uma pergunta na interlocução e a pessoa que está respondendo, o entrevistado, corta e vai avante, você se silencia para que a voz dele se pronuncie, se evidencie. Então, a questão do silêncio, não só no silêncio que não tem ninguém falando nada, mas no silêncio que parece que você se impõe. Em questão de identidade, aparece muito isso. Você vai fazer uma pergunta e ele continua falando, você se cala. Então, esse silêncio também. Mes questions ne sont pas forcément importantes. Je veux dire par là que j'ai pas à avoir l'air intelligent ou quoi que ce soit. La question, c'est la parole de l'autre. Hein. On est d'accord. Si vous suivez la vie, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que il y a un moment où je pose une hypothèse, mais le reste du temps, c'est des questions extrêmement courtes. Le moment où je pose une hypothèse déclenche beaucoup de choses. Mais je ne vais pas aller rentrer. L'important là, c'est effectivement les silences. Les silences, c'est tout simplement que pour moi, filmer la parole, c'est filmer l'acte de la parole. Et l'acte de la parole, c'est aussi son contraire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le silence, il n'y a pas le surgissement de la parole, il n'y a pas ce moment où elle advient et qui vient d'un travail. Si je filme la parole, et si au lieu de l'enregistrer, c'est que c'est le corps qui produit la parole, c'est l'être là de la parole dans sa présence qui est beau, qui est le film. Ce que disent les gens que je filme, c'est pas des grands philosophes, hein, je veux dire, ils nous apprennent rien. Ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'ils le disent. C'est ça la beauté. Na verdade, as minhas perguntas não são tão importantes. Eu não faço as perguntas para parecer inteligente. A verdadeira questão é o discurso do outro.
por exemplo, no E a Vida, em algum momento, eu levanto uma hipótese. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas essa hipótese desencadeia muitas coisas. E eu filmo silêncios também, porque eu não filmar a fala é filmar o ato da fala, ou seja, a fala e seu contrário. Então, o silêncio é necessário para o surgimento da fala. E quando eu filmo o silêncio, eu filmo o corpo também produzindo a fala. Eu filmo a presença da fala. E isso que é bonito. E isso é que faz o filme. As pessoas que os filmam não são grandes filósofos. O que eles nos dizem é relevante porque eles estão dizendo isso. Je filme pas des opinions, c'est pas ça qui est intéressant. Je filme des expériences de notre être humain, de notre être à l'humanité, et le fait de les entendre, le fait de les, plus que de les entendre, le fait de les vivre à travers l'image dans le corps de l'autre, tisse comme ça des correspondances. Je ne dirais pas que ça tisse un peuple, ce serait un peu excessif, ou un peu faux, un peu déplacé, je dirais, mais ça nous relie à nous-mêmes, et je pense que c'est ça qui compte. Il y a des êtres en 2 dimensions, là sur l'écran, qui viennent nous interpeller et qui viennent faire partie de notre humanité. En tout cas, c'est ça que moi j'essaye de vous faire vivre. Voilà. Eu não filmo opiniões, eu filmo, é uma experiência do ser humano que eu filmo, é o fato de ouvir e viver através da imagem essa experiência. E através disso se constrói uma rede de correspondências que nos liga a nós mesmos. Esses seres em 2 dimensões que aparecem na imagem nos questionam sobre a nossa humanidade. Voilà, c'est parce qu'ils nous touchent que nos esprits se mettent en marche. Voilà. É porque eles nos tocam que eles ativam os nossos espíritos, as nossas mentes. Obrigada a todos novamente. Só relembrando, para quem ainda não viu, segunda-feira, muito bem-vindos. Esses 2 filmes lindos que agora a gente vai conseguir até ver de outra forma depois de ter escutado o que a gente ouviu hoje. Obrigada. 18h20 no Cinema Zona.